जय जगन्नाथ। गोटे नुआ टॉपिक नहीं कि आपण मान पाक आछि। आज टॉपिक प्रायतः माने गोटे सूचना कहि परिबे बा चासी मानन पई गोटे तथ्य। आपण माने जानिथिबे रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट तार गोटे नोटिफिकेशन बाहर करथिला माने धान संग्रह पई जोड़ा प्रति वर्ष करा जाए। माने प्रायतः जुलाई रे आरंभ हुए धान रजिस्ट्रेशन अगस्त जाए चलता है। माने जहाँ नोटिस आसी ओडिशा सरकार तरफ जुलाई 15 रु अगस्त 16 जाए खरीफ धान चाष पंजीकरण आरंभ हो। कौन रथरक किसी नुआ कि ना जहाँ विगत वर्ष पर चली आसला से अनुसार चलो। यही मेन लोक मैंने जानवर अच्छे कहीं लोक देखी आसते 24 वर्ष धर गोटे सरकार एथर गोटे नुआ सरकार नुआ व्यवस्था भितर किपर सुपरिचालन करेंगे ता सहित ये सरकार यहाँ कहीं गुरुत्वपूर्ण बा चाषी मान कहीं गुरुत्वपूर्ण कहीं ये जो बीजेपी सरकार आसी गोटे मैनिफेस्टो थिला जे धान को आम 3100 टका करूँ 3000 टका। ऑब्वियसली भल कथा 3100 टका करेंगे चाषी मैंने उपकृत हे कहीं आजिका टाइम रे ये जेनेरेशन जो मैंने अच्छा माने आम जो कहुचे से जिनस चाष प्रति से इंटरेस्टेड होना हो नार बहुत कारण थाईपे किंतु जो मैंने करुँच आजिका टाइम रे से गोटे यहाँ सुजोग बा गोटे गोटे 1000 टकर एक्सट्रा पाइबे बेनिफिट जहाँ सेंटर 2300 टका कर रिसेंटली और राज्य सरकार कहते आम 800 टका बोनस दबू जहाँ चाषी मान मध्य गोटे भरोसा दूसरी जहाँ हो चाषी तार प्रकृत मूल्य पाइब। तेणु से ही डिबेटर कथा तेणु ताऊपर किसी ब्रीफली कहीदेले हुए तो लोक मैंने क्लारिटी पाइपर कौन किसी कन्फ्यूजन हम कि ना आग सरकार परी सोसाइटी किसी से हूँ कथा। खरीफ धान संग्रह 2024-25 जुलाई 25 रु अगस्त 16 मध्य फॉर्म रजिस्ट्रेशन हम आपण से फॉर्म निकटस्थ आपण जोटा आम चाषी पंजीकरण केन्द्र बा सोसाइटी कहूचे सेठू आपण आनीपर नहले महिला स्वयं गोष्ठी मानू सहित ना पानी पंचायत यही 3-4 को दायित्व डिविजन को दायित्व दिखाई थाए। से कौन रेनिफिट आपणकर जहाँ जहाँ चाषी बेनिफिट रहीटा जानवर अच्छे। सेकेंड जिन पंजीकरण आपड़ जहाँ भी करेंगे धान आपणकर केवेठू नवेम्बर 1 31 मार्च 2025 बा नवेम्बर 1 2024 रु 31 मार्च 2025 जाए धान बिक्री कर चाषी धान रजिस्ट्रेशन केवेठू करेंगे 15 जुलाई रु अगस्त 16 मध्य यहाँ हूँ मेन जिनस। तृतीय जिन पंजीकरण करेंगे केमती आप 15 जुलाई परठू आपड़ जा फॉर्म निकटस्थ सोसाइटी आनीपर नहले जहाँ कहली महिला स्वयं गोष्ठी बा पानी पंचायतर अधिकारी आनीपर ता सहित जदि आप किसी कन्फ्यूजन रोचे www.foododisha.in आप तथ्य जानीपर जितेबाला आप फॉर्म आनिबे आपणकर व्यक्तिगत तथ्य सह चाष उपयोगी फॉर्म बा चाष पट्टा हो आपणकर जहाँ चाष जमीर मालिक जो मान डिटेल्स अच्छे ताको ठीक से भूल भाल नथी जदि न जानी पारुचंती आपण से पचारे जदि आहरी भल उपाय जदि प्रिवियस ईयर आपन किसी कॉपी रखी हुए तो मुझे भावुनी एथर किसी परिवर्तन हम से अनुसार देखिए जानीपर प्रोसेस। सेकेंड हूँ आवश्यक कौन जितेबाला आप फॉर्म डिपोजिट करेंगे सेठी किछिटा जिनस इम्पोर्टाट थाए केमिति आपन जो धान विक्रय करेंगे जो अकाउंट को आपन टंका जीव चाषी जो बैंक अकाउंट जीव तो बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठा नकल बा जेरक्स आम कहुचे जो चाष जमी आप चाष करुँच तार जेरक्स बा नकल पत्र देवे बा जमी पटा आम जहाँ कहुचे ता सहित आपणकर जो चाषी रही आधार कार्ड जेरक्स बा नकल जोटा को आम कहुचे ता सहित जदि आप भाग चाषी होते भाग चाषी आपण जो बिल जहाँ बिल भाग कर जो मालिकंकर गोटे सहमति पत्र आनबे जे सी आपन को देइचंते परमिशन बा आपन को
ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଲ ଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଣ୍ଡିରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସହ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ସହିତ ଗୋଟେ ସହମତି ପତ୍ରରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଆଣିବେ ଯେ ମୋ ଭାଗ ଚାଷୀ XYZ ଯିଏ ବି ନାଁ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି, ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 15 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ 16 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟେ ଥାଏ, ଆପଣ ଧାନ କେଉଁ ମାସରେ ବିକିବେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, କେଉଁ ପକ୍ଷ, ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ କି ସେକେଣ୍ଡ ପକ୍ଷ। ଥରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ଧାନ ହେବ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଦେଇପାରିବେ, ବା 1ରୁ 15 ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ବା 15ରୁ 30 ବା 31 ତାରିଖ ସେଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପକ୍ଷ, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନାଇଁ ମୋ ଧାନ ଡେରିରେ ହେବ, ବହୁତ ଦିନିଆ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେବେ ସେଇଟା ବେଟର୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ସରକାର ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁଟ୍ରେ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେବେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଫର୍ମ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି, ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହରେ ଫର୍ମ ଆଣି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦେଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ନେଇକି, ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆମେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ଚାଷ ଜମିର ଦେବେ, କି ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ, ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀ ବି ଦେଇପାରିବେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଦେଇପାରିବେ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରି ଦେବେ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, କ'ଣ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ କିଛି ସୋସାଇଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବରଟା ଦିଆଯାଇଛି 1967ରେ କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉ ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ସମୟ ରହିବ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସକାଳ 10ରୁ ଯାଇ ଇଭିନିଂ 5-6 ଯାଏଁ, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ କଲ୍ କରିବେ, ଛୁଟି ଦିନ ଭିତରେ ନ କରିବାଟା ଭଲ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଡାଟା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚାଷୀର ଗୋଟେ ବର୍ଷକର ଫସଲର କଥା, ବର୍ଷକୁ ସେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ, ବା ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଚାଷଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିବେଟ୍ କହିବେ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଉନୁ, ବା ତା'ର ପାଉଣା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କରଜ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କରଜରୁ ଲୋକ ଲେଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସରକାରକୁ ଟିକେ ଜଗିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚାଷର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମମାନେ ଚାଷ ନ କରିବା, ଆପଣ ଟାଉନରେ ଯେତେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜିର ଜେନେରେସନ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।